देवकी नंदन कृष्ण गीता पाठेन तुष्यति यथा न वेदैदानेन यज्ञ तीर्थ व्रतादिभि। गीता वक्ता देवकी नंदन भगवान कृष्ण गीता पाठे अतीव सन्तुष्ट हन। भगवान कृष्णेर सन्तुष्टि विधानेर जन्य आजकेर गीता पाठ त्रयोदश अध्याये द्वाविंशति श्लोक। पुरुष प्रकृतिस्तस्त हि भौन्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सदसद्जनि जन्मसु। पुरुष प्रकृतिस्त हि भौन्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सदसद्जनि जन्मसु। अनुवाद। जड़ प्रकृतिते अवस्थित हये जीव प्रकृतिजात गुण समूह भोग करे। प्रकृतिर गुणेर संग प्रभावे तार सत् ओ असत् जनि समूहे जन्म हय। आमरा गतकालके आलोचना करेछिलाम जे जीव बा आमरा भोग बासना करी, भगवान अनुमोदन करें और प्रकृति साप्लाई देय। तारी धाराबाहिक आलोचना आज के क्लियर करछेन। प्रकृति की साप्लाई देय ना आमी जे भोग बासना करछि आमाके सेई रकम एकटा शरीर देवेन, सेटा प्रकृति देवेन, ताके सेई रकम জায়গায় জন্ম দেবেন যাতে আমি সেই ভোগটা করতে পারি। ধরুন আমি প্রতিদিন আমিষ না খেয়ে থাকতে পারি না, প্রতিদিন আমার গুরুদেব বলেন সকালে ডিম, দুপুরে মাংস, রাত্রে মাছ বা রাত্রে মাংস, দিনে মাছ, প্রতিদিন ডিম, রোজ রোজ আন্ডা, জম মারেগা ডান্ডা। তো মাংস খাবো প্রতিদিন। তো প্রতিদিন কিনে রান্না করে খাওয়াটা কষ্ট না? প্রকৃতি এমন একটা শরীর দেবেন একদম কাঁচা, ধরবো আর খাবো, বাঘের শরীর, সিংহের শরীর। তো আমার ভোগ বাসনা অনুযায়ী প্রকৃতি সেই জনিতে জন্ম দেবেন, সেটাই লিখেছেন। প্রকৃতি গুণসমূহ ভোগ করার জন্য সেই জনিতে আমার জন্ম হবে। আমার জন্ম যে অধপতন বা ঊর্ধ্বগতি সেটা আমি যেটা চাইবো, আমি স্বর্গে যেতে চাইলে পুণ্যকর্ম করতে হবে, নরকে যেতে চাইলে পাপ কর্ম করতে হবে, পশুজনি প্রাপ্ত হতে চাইলে পশুর মতো আচরণ, সে সব আমার বাসনা। প্রকৃতি আমার বাসনা পূর্ণ করার জন্য সেই রকম জনিতে জন্ম দেবে।